हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु स्वागत करुच्ची आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल सारा जॉब्स चैनल को फ्रेंड तुम मानक एक खुशी खबर आसी जाइए जहाँकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉबटी रही आईटीबीपी तुम मैंने देखिपुव फ्रेंड ये हूँ आईटीबीपी ऑफिशियली वेबसाइट टी ओके एवं फ्रेंड यही आईटीबीपी ऑफिशियल बोर्ड तरफ एक निजुक्ति रही जो कि 330 पदवी रही फ्रेंड यही पोस्ट को ऑल इंडिया कैंडिडेट एवं ओडिशार सबू झील और पुओ मैंने आवेदन करेंगे एवं यह मिनिमम क्वालिफिकेशन रही आपण मानकर मैट्रिक जदि मैट्रिक पास आउट करते यही पोस्ट को अप्लाई करेंगे। एबे देखिबा फ्रेंड यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी कौन रही ये देखंतु व्यू ऑन न्यूज यार ऑफिशियल वेबसाइट को जिबे एवं यार व्यू ऑन न्यूज रे तो माने देखिबा को पाइबो टिके तळकु स्क्रॉल कले देखिबो यार एक फास्ट जो रही यही लिंक टी यहाँ ऊपर क्लिक करदेवे ओके और किसी समय वेट करेंगे फ्रेंड यह तुम मानकर नेटवर्क उपरे डिपेंड करे। तो फ्रेंड ये हूँ तार ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी ओके तुम मैंने देखिपार ये हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन टी एवं फ्रेंड यही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को बिल्कुल हाथ छड़ा करूँ ना यार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू रही तुम मानक मुझे देखई दूसरी देखी नियंतु 12 तारीख 8 महीने 2024 अर्थात आज ठारू यार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सेप्टेम्बर 2024 पर्यंत चालू रहिबो। एवं फ्रेंड यही जॉब विषय में तुम मानक संपूर्ण डिटेल्स टी कहबी तो वीडियोटी को जमार स्किप करूँ ना लास्ट पर्यंत देखूँ। एवं फ्रेंड जो मैंने चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु ओके। तेज चलुत फ्रेंड यह विषय आम ए संपूर्ण देखा यार एज क्राइटेरिया कौन रही क्वालिफिकेशन कौन रही एवं सैलरी पे स्केल एप्लिकेशन फी हाइट वेट एवं यह सहित तुम मानकर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही वीडियो संपूर्ण देखा। ये देखु फ्रेंड यार डिटेल्स कौन कही नंबर ऑफ पोस्ट कौन कही टोटाल 3टी टाइप्र पोस्ट बाहर करी गोटे हूँ हेड कनेस्टेबल एवं अन्य दुईटी हूँ कनेस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्टर एवं अन्यटी हूँ कनेस्टेबल कैनाल मैन ओके एवं यही पोस्ट उभय मेल एवं फीमेल कैंडिडेट को मानक बाहर करा जायछि। एटी जो सर्वाधिक पोस्ट संख्या रही टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी रही 115टी ओके एवं एटा रही कनेस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्टर पाई एवं यह सहित हेड कनेस्टेबल पाई मेल कैंडिडेट को पाई रही 8टी एवं फीमेल को पाई रही गोटे टोटाल 9टी वैकेंसी एटी रही एवं कनेस्टेबल कैनाल मैन को पाई रही केवल मेल कैंडिडेट को पाई 4टी वैकेंसी रही। तो फ्रेंड एठारे टोटाली 128टी वैकेंसी बाहर करिछि एवं आउ बाकी 202टी वैकेंसी आगो को रही मुझा विषय आगो को कहबी ओके। एबे देखंतु फ्रेंड यार पे स्केल कौन कही तुम मानकर सैलरी कौन रहिबो तो टोटाली तुम मानकर 21,100 सैलरी रही एवं स्टार्टिंग टाइम रे तुम मानक 25,500 लेखाएं सैलरी मिलिबो। यह हेड कनेस्टेबल पोस्ट पाई एवं कनेस्टेबल पोस्ट पाई एनिमल ट्रांसपोर्टर एवं कैनाल मैन पाई रही स्टार्टिंग रे 21,700 रहिबो एवं तुम मानकर मैक्सिमम पेमेंट रही जहाँकि 69,100 एवं यह सहित तुम मानक अदर अलाउंस मिल जिवो एठी देखि पारुथिबे। नेक्स्ट कौन कही तुम मानक फ्रेंड एज लिमिट कौन कही देखंतु यार एज लिमिट रही जदि हेड कनेस्टेबल पोस्ट पर अप्लाई करने को चाहूँगी ताहले तुम मानकर बयस 18 ରୁ 27 वर्ष बयस रही दरकार एवं कनेस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्टर पर जदि अप्लाई करने को चाहूँगी ताहले तुम मानकर बयस 18 ରୁ 25 वर्ष रही निहाती दरकार एवं यह सहित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कही देखंतु जो कैंडिडेट माने हेड कनेस्टेबल पोस्ट पर अप्लाई करने को चाहूँगी ताहले सेमानकर क्वालिफिकेशन मिनिमम रहिबा दरकार 12th रहितिबा दरकार एवं जेकोसी बोर्ड रू पास हेउछंती ताहले आपण माने अप्लाई करि परिबे एवं एहा सहित जदि इक्विवेलेंट डिप्लोमा कोर्स जदि भी करिसंती ताहले मध्य एही पोस्ट को अप्लाई करि परिबे ओके। एवं जदि कनेस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्टर पई अप्लाई करने को चाहूँगी ताहले मिनिमम क्वालिफिकेशन तुम मानकर मैट्रिक रहिबा दरकार ताहले तुम माने अप्लाई करि परिबो। सेही भली कनेस्टेबल कैनाल मैन को पई मध्य मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक ओके जदि मैट्रिक रु अधिक किसी क्वालिफिकेशन अच्छी ताहले मध्य तुम माने अप्लाई करि परिबो। एठी देखंतु फ्रेंड नेक्स्ट से एज रिलैक्सन कौन कही एज रिलैक्सन से रखी कट ऑफ डेट रे कौन कौन कही देखि नियंतु जो कैंडिडेट माने हेड कनेस्टेबल पोस्ट पर अप्लाई करने को चाहूँगी ताहले सेमानकर
10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1997 ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରୁ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ଭିତରେ ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1997ରୁ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ରଖିଛି 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024କୁ ଏହାର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1999 ଟୁ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ରଖିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ତମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ 3 ବର୍ଷ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ OBC ପାଇଁ ଏବଂ 8 ବର୍ଷ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ରଖିଛି, ତମମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରଖିଛି 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହାକି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ରଖିଛି ଏଠି କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ 85 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ତମମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ 80 ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ ତମମାନଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ରଖିଛି। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଗ୍ୱାଲିସ୍ ଏବଂ କୁମଞ୍ଚ, ଗୋରଖାସ୍, ଡୋଗ୍ରାସ୍, ମାରାଥନ୍ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ହିଲି ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରଖିଛି 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ରଖିଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି 78 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ ରଖିଛି 83 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ସିକିମ୍, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍ ରଖିଛି ଏଠି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 162.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 152.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏସବୁ ରହିଥିଲା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରଖିଛି ଏଠି 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ସେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ମୋଡ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହାର ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତମମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟଟି 100 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ SC ST ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଏଠି ମାଗଣା କରିଦେଇଛି। କେବଳ OBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି PET ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 1.6 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିବେ, ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 7 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ 11 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ଯାହାକି ତମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। 3ଟି ଚାନ୍ସ ଭିତରେ ତମମାନେ 11 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ମାରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସହିତ 3.5 ଫିଟ୍ ହାଇ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଳିବ। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 800 ମିଟର ରନିଂ ରଖିଛି ଯାହାକି 4 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ତମମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ଏବଂ 9 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ଏବଂ 3 ଫିଟ୍ ହାଇ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ଯାହାକି ତମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ତମମାନଙ୍କର 100 ମାର୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସିଲାବସଟି କ'ଣ ରହିଛି। हेड कन्स्टेबल पोस्ट पर रखी जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एवं जनरल हिंदी, वॉलंटरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट यही सब विषय तुम एग्जाम रु आसीज और टोटाली टाइम ड्यूरेशन तुमको 2 घंटा दिज्व। एवं यह सहित जो कैंडिडेट माने कन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट पाई प्रिपेयर होती तुमने अप्लाई कर तो से रखी देखु सिलेबसटी रखी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एवं नॉलेज ऑफ एलिमेंटरी मैथमेटिक्स एवं एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी एंड ऑब्जर्व एंड डिस्टिंगुइशन पैटर्न। ओके, एवं यह सहित इंग्लिश रु तुम क्वेश्चन आसीज टोटाली तुम 100 क्वेश्चन आसो। तुमको फ्रेंड
2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି କନେଷ୍ଟବଲ କେନାଲମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସେ ଏଠି ରଖିଛି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରଖିଛି ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରିଜନିଂ, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଡଗ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କେନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏଇଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସଟି। ଯାହା ଯାହା କିଛି ବି କହିଥିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କହିଦେଲି ଏବଂ ଯଦି ତୁମମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ସେଠିକି ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା 202ଟି ପୋଷ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ବାହାରିଛି କନେଷ୍ଟବଲ ପିଓନିୟର, ଯାହାକି ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ପେଣ୍ଟର ରହିଛି ଏବଂ ମଶୁନ ରହିଛି, ପ୍ଲମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି। ଓକେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ 1 ଇୟର୍ ଯଦି ITI କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏବଂ 2 ବର୍ଷର ଯଦି ମଧ୍ୟ ITI କରିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାଇଟ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଏଠି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛି 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ। ଏବଂ ରନିଂ ରଖିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି 1.6 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି 7 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ 800 ମିଟର ରନିଂ ରଖିଛି, ଯାହାକି 4 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ 202ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଠି ରଖିଛି କନେଷ୍ଟବଲ କାର୍ପେଣ୍ଟର ମେଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ OBC EWS SC ST এইভাবে ভাবে সে ডিভাইড করে দিয়েছে এবং টোটাল পোস্ট সংখ্যা বাহার করেছে সে 61টি। সেভাবে এটি দেখিপারে কনেষ্টবল কার্পেন্টর ফিমেল, কনেষ্টবল প্লম্বর মেল পাই এবং কনেষ্টবল প্লম্বর ফিমেল পাই, কনেষ্টবল মশুন মেল পাই এবং ଏହା ସହିତ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଓକେ। ତୁମମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଓକେ। ଯଦି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତୁମମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଚାଲିଛି 12 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଚାଲିଛି 10 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ এই পোস্ট উপরে ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଯିବି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।